Sila na lang duha. Ha? Daw na silang duha? Kaduha sa sila? May sa sila. Start. 1. Wait down. Out mo duha. Nagduha mo. Unboxing. Look. Uy. No. Ang say sunod. Love, joy, hope. Joy, hope, love, joy. Joy, hope, love, joy, hope, love, joy, hope, love, joy, joy. Alagi to yun ni Daddy. Wajud ka daw. Lap, men in black oh. Charity ko ya. Lay, chanay ko na sila oh. Nay mo taguktok nga bata ron ba? Nakadaog ka ba? Nakita pa doon niya. Unboxing! Yay! No, 1,000. 1 kyaw ba? 1 kyaw. Look, love joy hope. Love. Kuko Martin! Kuko Martin, malaoy. Sige, paglalis ako, huwag manataan eh. Ay, pabildi ba na? Sumay, sopaw, sumay, sopaw. Ala! Wakay tapad na ko niya. Kaya oh? Boy, tira dahil sa lahat. Hello. Unboxing! Ubi! Look! Kutsara! Limon! Kasaya. Ay, nako. Kailangan ko katawa. Sige. Lemon. Kutsara. Lemon. Kutsara. Wala ni recall something. Talikod din na lang. Sige. Something yellow. Something yellow. 1, 2, 3, go. Ako na lang nasa. Something green. Okay, something green. 1, 2, 3. Okay. Okay, sunod si Ate. Ako? Something brown. Ito na lang. Kani oy. Sakit na sa kani oy. Something yellow. Yay! Okay. Sunod, something black. Yay! Sunod, something brown. Sunod kay something blue. Sunod kay something green. Sunod kay something assorted. Something kasi ni pink. Pink. Dapat something white. Something red. Hello, wala na record. From us. Okay, for Ate Chu. Yay!
from Mami to Mami Salday. Yay! Okay. For Ethan. Yay! Okay, ito na sa basa. Saan eh? Kang Kuya Jilo. Yay! Kani kang Ate Liz. Yay! Nandito yun. Kani kang Clifford. Yay! Ay, Clifford ka? Kani kang Louie. Yay! Kani kang Ite. Way! Sana all. Ay, pang Cisco Pearl Kylie. Wow! Sige, mag-open na ta. Open. Thank you, thank you. Yay! Go! Wow! Nice one, Kati. Thank you. Dako ra? Sa kala na ni Uya. Sige, di kanina mo ni Jello. To ito. To ito, anak na. Kani kay Chloe Sita. Kani sa akong pinakabadlungon nga manghod. Ang dami ba? Kani kay Fern. Kani kay Ate C. Another one kang Nakna. Okay, that's all. Okay. Thank you so much. Let's open it. Okay. Okay. Welcome. Thank you. Welcome. Ay, wala ka. Wala ka. Wow, ni kang ate. Ulo. 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 Okay. Taway mo. Dili ko matisa na. Kay gutom mo na siya magpaluto na. Una lang gift nimo. Versus ako pizza. Ay, ay. Sakpan. 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 Thank you. Yes. Next. Buta na nag-text. Ballpen, ballpen! Sa reaction ni mo? Dili man birthday. Hindi ko no-birthday. Lalaki. Lalaki, Jod. Oh, busy ho. Oh. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Happy birthday! Sayaw! Sayaw! Kahayos, ani nilo. Uy, wala, Jod. Left! Sige, right! 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 Kita pangalan! Five, two, four, six! Six, kasi na lahi! Five! 1, 2, 3, 2, 5! Masa na to? Okay na. Kaman to ha? Out! Out mong tulo! Lingkad na diri ang tulo! Lingkad! Lingkad diri! Sige! Sige, focus up to 4. 4! 4! 4! Out tulo! Oh, sige. Paano sa sila? Group yourself.